box pa. Sing Pasok lang Archer, R, pasok lang R, nasa pasok lang laser. R. Dami pa, may mga... Kal-Elo, yung Kal-Elo. Best friend nyo to? Phoenix N. Baba, MH, baba. Phoenix N. Nimrod pumasok na Yung sa... Murat going laser. Tara mid muna, Phoenix mid. N. Clear mid. Ito, wala. Tara, file. Ito muna box, oh. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, R yung Sing Archer. 7 up, try L2, sagad L2. Sagad nyo pa. Meron? Wala. Sagad. Meron, sagad. Keepers, oh. PSD nakapak sa ila. Okay, pasok L, balik. Sing Balik R. L, balik. Pumasok na 8, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2 up, 3 up. Pwede na Phoenix, 4 up. Sing Archer nasa right 10, side. 4, 3, 2, 1. Up, Reapers R. 2 up, Reapers R. 3 up, 4 up, 5 up. Paubos na, 6 up, 7 up, 8 up, 9 up. Pasok L. Reapers palomid na. Galing R. Uy, dito Pasok L Mario. muna, pasok. Packet na dyan. Reapers. L. Pasok L muna, Pasok L muna, 8, 7. Nag-laser MS nyo nga, sila. 6. Habulin nyo nga yung 6, pre. Habulin yung 6. Nag-laser yung Reapers. Chimit. Patay niya FS nila, para hindi na makapag-emit. Nag-RG pa sa laser. Yung Reapers. Huli na yan. Tara, baba tayo. Ito, baba, pa L2. Baba. Mga walang emit. Ito, mid, laser, ready. 1, up, 2 up, 3 up. Manlilikuran na yan. 4 up, maunahan pa tayo. 5 up. Phoenix. Up, yung arrow, Mid yung going arrow, palomid yung na Phoenix. Galing mid. Palomid na Sabay, 3 ton, pakanan nga, going L1, ready 1. Up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pasok na mid na matay, dali. Ready 1 up. 2 up, mid, 3 up, 4 up, pasok na mid. Ready, mid. Phoenix nakapak sa mid. Pumasok na Phoenix sa mid. 8, 7, Nimrod na again. 5, 4, 3, 2, 1, up, 2 up, 3 up, Keepers sa Nimrod hagdan. again. 5 up, tutukagdan, wala na, 3 ton, baba, going laser. Ready, Nimrod galing L2. Baka 1, up, 2 up, 3 up, yung Cebu. Laser, sagad, 1 up, 2 up, 3 up, sagad pa, 4 up, 5 up, 6 up, 7 up. Dito yung mga Sing Archer, oh. Tara, ready, 1 up, Kahit na pa, oh. 2 up. Balik, gitna. Phoenix na again. Phoenix N. Tara, image muna tayo. L2 tayo. L2 daan. Keepers nakapak sa... Pa L2 sila. Lumipat sa Eric. L2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up yung Q-code niya. Pwede pa, push pa tayo ha. 3 to, push sa box. Ready, 1. Kaya na, box na. 2 up, 3 up, box na nga. 4 up, 5 up. Murat na sa lobby. Paubos. Sa 3 to, baba. Burat pa. Okay, gitna nga. Gumita muna kayo. Ready baba kayo dyan, uy. Wala sa R. Ito Nimrod nasa L, ah. File, Nasin na. second push. 1 up, walang Ito magpapay Sing Archer, ah. 2 up, 3 up, box muna, 4 up, box muna, 5 up, shot box muna, tara, L2 na, lilisan. Tara. Balik Ito yung L1. Sing Archer, ah. Tara, baba ulit, pagitna kayo. LPS. Pagitna, baba. Yung Sing din nasa R na din sila. Phoenix. Kasama nila yung Sing Archer nasa R. Par. Angat nyo. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Angat. 5 up. Nimrod palomid galing AN. Ready na pa. dyan. 1 up. Packet na dyan. 2 up. Para ready. Tapal. Ready, 1 up. 2 up. Pasok ka na matay. 3 up. 4 up. Pasok ang R. 5 up. Sing Archer nakapak sa left. Pasok.
Pasok car, pasok car, pasok car. Yung box ha. Yung pa sa Arto side nga, Phoenix, pakus na nung nakapak sa Arto L. side. Pumasok Meron sa ng box Phoenix isa, N. meron sa box isa, meron sa box isa. 3, 2, 1, tara baba na. Reapers baba, nakapak sa baba. R. Phoenix N. Ito, 1 up. Ito, taas mo na, 1. Up, taas, 2 up. Reapers pumasok mo sa R. Four up. Nimrod nakapak Ay, sa R. tara, file muna, file muna, file Phoenix muna, file muna. Pasok kayo naman tayo dun. Balik ka nga sa attack mode. Pasok kayo, pasok. Yay, angatin nyo, angatin nyo, angatin nyo. Pasok kayo. Reapers R. Par tayo. Okay, par. Hindi na patayin yan, ha? Nimrod nag-in. Wala na, ubos na to. Tara, file 2 na kayo, L2 kayo. Going L1. File tayo lahat. Nimrod nag-in. Nakita sa'yo. Nimrod Ah, nag-in. sakto to, ready. 1, up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Sakto, 6 up. 7 up, 5. L2, pa L1. Ayan na, rinig ka. L1. 8, 7, nandito yung kalaban. 6, 5, Reapers R. 3, 2, 1, ready na po. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Pag kayo bumaba, tama ka na. Reapers R. Phoenix R. Tara, parna. Tara, pasok ka namatay. Parna tayo, right. Yung sig na sa R din. Yung sig. Ito muna sa box. 3, 2, 1, sa box 4. Ready, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ito sa Itari first sila yung Ito pa kasi kayo eh. Layo na tuloy. Nimrod N. Malo-mid na sila. Bumaba na ang kaliit. Ready nga. Tayo. Aakit na sila pa R. Aakit na. Ready nyo. Kaya na. Tara, Arto. Nag-laser sila. Nag-laser. Nimrod. Yung burat na sa mid. Tumatay ka. Baba. Phoenix N. Tara, ito. 1 Reapers up, N. 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Phoenix File N. 2, Reapers N. file 2, going L1. Yung sig na File 2, L2. going L1. Pasok ka namatay. Ayun na. Pasok ka namatay. Pasok. Pasok tayo, mga box tayo. 3, 2, 1. Up, 2 up. 4 up. 6 up. pasok na 7. 9 up. 9 up. Paubos na. 1, pwede na PSG Kaya ah. Phoenix. One up. Para. First R. Pasok tayo. Pasok kayo niya. Pasok. Yung bus yung nasa Seven. bigyan, nasa max. 6, 5, 4, pawis mo na ng Phoenix. 3, 2, 1, tutok, 1, 2, Pwede na rin, Nimrod, pwede na rin. 4, 5, 6, 7, 8, First R. 9, pasok mo na eh. 3, 2, 1, damage na tayo. Ito nga tayo. Reapers. Low mid na Reapers. Ayan na. Low mid. Papunta na dyan sa Low mid. Kasalubog. Tara. Tara, easy. Ready, 1, up. Bang, 2 up. Nimrod, nasa iba na pumasok na. Tara, lakad tayo. Ito muna Phoenix ha. Ready. Baba muna tayo. PSG nasa mid na galing. mid. Baba lang ha. Ready ha. Dito, tara tayo. Ready. Tawelya. Reapers pumasok sa mid. Tara, muna tayo. 3, 2, 1. Tara nga. Baba. Passing sila sa mid.
L2, 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 L2. Ano tayo, 1 up. Ilan, naka-ready kami. 3 up. 4 up yung baby. 5 up. Tara, baba na. Pamig. Tira. Dami Baba. Pamig. Papa-NMR pa yung lahat. Paano namatay? Wala. Patay tayo. Arto yung ano. Hindi na mo body. Pasok. Party. Miss tayo. Dito, ang baba na. File. Nakaapa ka. Pumasok na sa reverse R. R Nimrod sila. nasa laser. L, Nimrod. 1 up. 2 up. Laser, Nimrod. Kaya, kukuha kaliwa mo na kayo. Bago kayo. Par. Ready, 1. Aha. 2 up. 5 up. Stop. 7 up. 8 up. Oh, boss. 9 up. Pasok R, namatay. 3, 2, 1 yun sa box. So, tara nga. Mag-advance yan sa up 2. Dali. Mag-advance yan Phoenix, sa up 2. nag-mid sila, mid. Ayun na, yung baby, papi. Ready, 1. Up. Baby. Nimrod, Thank you. Phoenix mid. Follow mid na yung Nimrod. Phoenix mid. Ito, 1. Baba. Nimrod bumaba na. Pamid na. Ano, 1 up. Makakasunod. Sa mid Phoenix. May rin pa. 5 up. Sige, tapa lang sa gitna. Tapa lang dyan. 3 ko, nangat nga sa mid na muna. Oh, baba na. Na-clear na. Reapers na lang sa baba. Huwag niyo i-bypass sila Davao. Oo, nasa gitna lang. Pasok din sa matay. Dali. Kasi naman. Pasok din sa matay. Phoenix nakabak sa L. Malapit tayo, mate. Nakabak 3, sa R. 2, 1. Nimrod nasa R. Pababa na. Par. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Ready. Dito, tara, push nga. Ready, 1 up. Ito lang, sa bungat lang. Reapers L. Bungat lang. Bumangat. Kaya ko, hindi ko pinapangat. Umaangat. Pinapangat ko naman. Ayaw naman ulit. Pasok ka naman tayo na. Mga munggo. One way. 3 up. 4 up. 5 up. Ayos lang. 6 up. Pasok lang R. 7 up. 8 up. Pasok up. Reapers nakabak sa L. R Nimrod. Reapers tumakbo. Pasok mo nga R. Ano? 8. R na Nimrod. 7. Phoenix nakabak sa R. 4. 3. 2. 1. Ready na po. 1. Up. Pumasok na rin sa R. 4 up. 5 up. Paano mo na, Nimrod? Tutukan mo na. Again, 4, 3, 2, 1 up. 2 up. Ayan. 4. Kaya. Going R to yung Reaper. R sila. 5. Tayo. 4, 3. Back to lahat. 2, 1. Para wala maglipan. Ready, 1. Up. Mapunta lang dyan. Up. 1. Reapers na. Ready, 1. 2 up. 3 up. 5 up. 3, 2 up. Phoenix pa. 1 up. 2 up. Pasok lang R. 3 up. Nimrod nakabak sa R. 5 up. Pasok R. DDL no? Pumasok na Nimrod R. Pasok R. Nag-R na sila. Nimrod. Pasok R. Pasok. Reapers na pumasok sa R. Laban. Laban. Phoenix pumasok sa R. Laban. Reapers. And Bakit 4, na 3, yan? Bakit na yan? tutok mo na sa Phoenix. 1 up. Phoenix mo na. 2 up. 3 up. Kontra all way na. Ready, 1 up. All way. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up.
Right. 6, 7, 5. Pasok ka, Art. Support code po. 3, 2, 1. Up, 2. Up, 3. 4. Up, 5. Okay. Phoenix pumasok sa Ready. Pasabi pag bumaba. Ready ha? Okay. 3. Ready lang. Wala pa. Nasa main pa sila. Ready lang. Wala, lumit. Eight. Sila ng burat. 7, 6. Ito na lang. 5, 4, 3, 2, 1. Up, 2. Up. Tara, tuloy tayo baba. Tuloy baba. Tawid tayo. Mas speed na matay ito. Phoenix na kill. Nilutin eh. Miss mo na tayo. Ready lang. Dito magkaklas yan. Mabala kayo ng suminog. Di ba Sara, pababa na. Nicholas R. Push mo na L. Malo. Lumit na sila. Ready, Bakit na sila? tapal, ready, 1. Up, tapal, hallway, 2 up. 3 up, babayin nyo na. 4 up, babayin nyo na. 5 up. Baba na, 7 up. 8 up, 9 up. Kamit nga, pasok mid na matay ito. Ready, 1 up. 2 up. Tira, huy. Habak na R. Phoenix. 5 up. Pasok sa R. Phoenix. Pasok mo na mid. Ready. Amrod pababa na galing L. Okay, ready lang. 3 to, atra baba. Salubong, L. Salubong Nicholas L. na kill. Nicholas na kill. Pa L. Clear. Pa L. 1 up. Oh, kinana. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Angat, Tepes. Tutok hallway ha. Meron pa. Pasok L. Pasok L. 3, 2, 1. Pwede na. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. Paubos pa. 7 up. 8 up. Tara, baba. Laser tayo dali. Nag-R2 yung ano, Phoenix. Nag-R2. L2 na, reverse L2 na. Laser mo na. Nag-R2 yung Phoenix. Arto. Sabay po natin. Nabubalik. Yung sa R1. Sa parwan. Likod tayo, ready likod, easy 1. Up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Kala nyo ha. Tara, paruan, babalik na kayo. Diretso na kayo. Saan nyo malaban? Baba. Phoenix pumasok sa mid. Pamid. 1 up. 3 up. Ang dami. Sabaw. Sila. Nimrod pa lumit na. Bakit na dyan? Ready, 1 tapal. 2 up. 3 up tawan. 4 up. Ayun. First R. Tara, baba. Low R. No R sila. Oh, ito, tansyahin nyo to. Tansyahan lang yan. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Tansyahin nyo muna. 4 up. 5 up. Angatin nyo na. Basag na. Phoenix L. L. L2 side, L2 PSG Nimrod L1. Baba. Pail na tayo. Pasok. Palaysar na. Nimrod Palacer. Ito. Palacer. Ready, 1 up. Agay. 2 up. 3 up. Going into sila. 4 up. 5 up. Going into Nimrod. Meron pa sa L-side. Bumalik sa laser, Nimrod. Laser, ready, 1 up. 2 up,
Laser pa. Yep, tutok laser. Parang tutok. Burat na sa Parang mid. pasok kami. Angat Baba mid, na yung angat mid, burat. angat mid, angat mid, angat mid. Baba, barot pa. Reapers R. Ayun, parang. Pasok mid, pasok mid, pasok. Oo, si Mama G, bukbuk sa MH tayo. 3, 2, 1, baba. R yung image going at Okay, go. Okay, go. Go R2, try, 1. Up, ito. Palomit na galing in. Pababa na siya. Okay. Baba, palay, sir. Low ara, low L, low L, low L. Tulo ko, ayaw. Paano kayo? Asa na kayo? Palay, sir na kayo. Pasok mid na matay. Angat mid, angat mid. Kanan nyo, makapal. Sa gitna. Ah, totok. Dito, baba. Saan tayo? Hold. Box tayo, box tayo, box tayo, box tayo, box. Box mo na, ready. Tap. Totok all way ulit. Ready, tap, up. Phoenix R. Corrupt hallway lang. 5 up yung hallway lang. Pasok kayo namatay. Okay, ready. Box tayo. Dapat padali. Phoenix R. 9, 7, 6, 5, 4. Yung box, di sabay-sabay yan na. 2, 1. Si Karker, andito na, L2. Karker. Corrupt base. Tara, ready. 3 pa, par. Par. Eh, sir, si Karker, makikat kayo ya. Ayan na, looking na, low R. Corrupt 5 up. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasok ka namatay, ready. 2 up. Pasok up. Reaper nakapag sa F. Miss time. 3, 2, 1. Nakapag sa R. Reaper Ayan. nakapag sa F. Tara, kaya baba. Para Phoenix nakapag sa R. mid mo na, mid. Iis mo na, mid. Tara, baba. Ito na, ready, 1 up. Baba, sakto. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. First target. 6 up. 7 up. 8 up. 5. Phoenix tapa galing R. Phoenix low na. Right. 1 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pasok mid na matay. Ito pa, low mid. Reaper nakapag sa F. Phoenix nakapag sa F. One up. 2 up sa mid. Na sila lahat. 4 up. Phoenix Reapers na din. Tisi. Pakiti. Reapers pa F2. Tumatakbo. Reward pa. Nakababata. Sila. Then na sila Pa. Falcon. Diretso. Ready, 1 up. 5 up. Box pa. Binibilang ako to in 3, 2, 1 up. 2 up. Low. Reapers nag-R. Lumurat din R. Pasok kayo namatay. Yung Sync din nag-R. R2. Pasok. Pwede na, PSG. Pwede na, PSG. Okay, laban. Laban pa. Okay, laban. Laban pa ya. Malinis ya. Linis pa. Phoenix mid. Pasok. 3, 2, 1, baba na. Mid Phoenix. Baba na.
Mid tara, push mid 1. Up. Reapers, Ito pa, likod abang ka, klase. gago. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up, L2 pa, L2. 7 up. Tara, dito muna, dito na. 3, 2, 1. Sa L na sila, Nimrod. Nimrod tsaka File. Reapers. Ito. Ito, ready 1. Kanan tayo, up. Bagal mo. Pasok Ed. Phoenix at mid. Pasok Uriah. Pasok Ed. Accept po, Ate Isa. Accept mo yung part. Isa. Pasok ka Ed. Phoenix mid. Eight. Reapers palaw mid. 7, Nagalan. 6, 5, Reapers nag-laser. 3, Phoenix mid. 2, 1. Ready na po. 1 up. 3 up. 4, 5. Phoenix packet na dyan. Packet na dyan. Ready, 1 up. Reapers, baka nag-L2 yun. Baba. Manap. Uy. Good, nakakasakit. Hanap. Yap. Hanap. Nimrod, Arto. Oh, wag na. Kabadin Nimrod yan. Ed. Ed. 8, 7, 9, 4, 2, 1. Ready, revive na kayo. File tayo. Pasakan naman tayo. Ito, Mas kayo ka pa nagbang. Ano pa, Rambo ka? Urat. Pasakan naman tayo. Yan pa, oh. Tutok pa. Hallway pa. Side pa. Babo. Pasok kayo. Pasok kayo. 3, 2, 1. Bitaw, baba. RR Phoenix. Reapers din. 7. 6. Nimrod, pumasok ka. L. Sa R sila. Liwanag. Gaming nila po lang pinasing. BM yan. Wanap. Tuwak po. BM yung card service mo. Ano kayo? Report. Pasok car naman tayo. Nimrod palaw mid. Hindi mo na tayo. Sabi naman. Big chance to others. Pero yung mga di makantay, tutin ina nyo, buwaba na kayo. Wait tayo. Nasa mid sila mid. Phoenix Ed. Oy, huwag tayo mag-back yung mga nauna. Nag-in na sila. Rafael, baba. Katawan. Instinct. Laser instinct. Instinct. One. BOT up. Tingnan mo na ka. Papunta na dyan, Sig. Carter. Papunta na dyan. Tingnan mo. Dapat pala pinas ko na yun. Bagal ko lang. Ubus, gago. Phoenix, nakapak sa R. 3, 2, 1, up. Up. Sa R Phoenix. 6 up. Paubos na. 7 up. 8 up. 9 up. Phoenix, Wala, R na. City. Reapers din, Yung R mga na. diba na ipuking ina, R buwaba na na sila. kayo. 8, Sa R. 7. Sa R ko na. Pumahabol mo na Reapers. Buwa na guys, huwag na. Na. Ito na lang ba? Wala na. Wala, diretso na. Okay na, ubos na. Wala na kang maabutan. Baba na tayo. Ito, 1 up. 2 up. Ito mo, walang kasabay. Phoenix, R. Bakay ba? 6 up. R na Pasok R. Phoenix. Pasok R. 6, Reapers mid. 4, 3, 2, 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. PSG, nasa right ha. Table na. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. 9 up. 10 up. 11 up. 12 up. 13 up. 14 up. 15 up. 16 up. 17 up. 18 up. 19 up. 20 up. 21 up. 22 up. 23 up. 24 up. 25 up. 26 up. 27 up. 28 up. 29 up. 30 up. 31 up. 32 up. 33 up. 34 up. 35 up. 36 up. 37 up. 38 up. 39 up. 40 up. 41 up. 42 up. 43 up. 44 up. 45 up. 46 up. 47 up. 48 up. 49 up. 50 up. 51 up. 52 up. 53 up. 54 up. 55 up. 56 up. 57 up. 58 up. 59 up. 60 up. 61 up. 62 up. 63 up. 64 up. 65 up. 66 up. 67 up. 68 up. 69 up. 70 up. 71 up. 72 up. 73 up. 74 up.
Reapers going na dyan, pakit mo sa R. Tara, ready. 1 up. 2 up. Uy, Ay, bumalik, Uy, yun. matras. 8. Dalawa dyan 7. sila. 5. 4. Sige, move. 2. 1. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Paubos na. Okay, 3, 2, 1. Kami naman mauna. Bitaw MS na na. Una tayo. Ayun na sila. Baba. Baba. Yung signal, nasa laser ring. Baba. 1. Up. L to side, L to side. Ako, nag-miss tayo. Back tayo. Easy. Ready. 1 up. Patay tayo dito yan. Reapers, papunta na dyan. Lilikuran kayo galing. Si Carter. Low L, File, low L. file. Nabigay ko na yan. File. Ito pa, 1 up. Nimrod, ay packet na dyan ha, Nimrod ha. Wala. 8. Basta belusan nyo nga. 5, belusan nyo nga. 3, 2, 1. Murad nasa laser na. 2 up. 3 up. 4 up. Ayan, packet na dyan. Ayan na. Packet na yan ha. Ready. Tapan, hallway. 1 up. Hallway. 2 up. May reapers pa. Pasok kayo. Pasok ka, L mo na support. Pasok ka. Pasok ka, L. Pasok ka lahat. Wala lang yung ito. Wala. Ready, 3, 2, 1. Baba. Hindi yan. Si Carter. Nice one. Ayan, sink ha. Palo, may galing ha. Ganyan na dito. Tara, ready, 1 up. Pag-team sila, pamit sila. 3 up. Pamit. 4 up. Sige lang, 5 up. Linis mo na. Bobo. Baba. Phoenix sa mid. Oh. Reapers din mid. Dito sila. Ito, 1 up paro. Putik, ito. Reapers pa, may reapers. Tara, ready mid. Angat mid. 1 up. Pasok mid. Pasok lang mid. 3, 2, 1. Tara, baba tayo. Par. Ito na, ready. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2 up. 1 up. 5. Nag-deal pa kasi kayo. Ito, si Carter. R to side. Arto, pwede habulin na. Bayin nyo lang mo. Bayin nyo muna. Naka-BA na yung Bago tayo Hilda. magkabot. Naka-BA na yung Hilda dyan. Naka-BA na yung Hilda. Pasok ka. Phoenix N. Nimrod N. Ready, next time, ha? 3, 2, 1, Sila. baba na. File. Baba tayo, sige mama. Takbo lang. Sige lang. Pagka, ano natin dun, Mama G, ubos na. Gusto na tayo dun. Image tayo. Tayo naman mauna dun, par. Par. Nimrod N. One up. 2 up. 3 up. Angat. Aray ko, wala pala ako Nimrod rin. L. Fuck! Par. Angat nyo na yan. Pasok ka naman. Ang gulo. Pasok ka. Reapers natin din ha. Sige lang, nabilangan. Pwede na, 1
BSD pumasok sa Papers, nakapak sa Okay, ready lang. Tell mo na kayo. PSG, lumipat. Palomit na yung Phoenix, papuntang L na. Bakit na dyan? Okay. Gusto talaga ako. File. Ready lang. Ano, palomit 3, 2, 1. din. Tara, baba kayo na. Babayin nyo na. Hanap. Baba ka. 5 up. 6 up. Baba lahat, pre. Ready sa... Ano to? Break. Timrod. 3 up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Nag-OT Reapers na, nag-OT 2, Reapers. 3. Nag-OT sila, nag-OT. Kain na kayo. Pasok kayo na lahat. Papers nag-L, Papers nag-L. 7. Angatin nyo nga. 6. OT lang yun ha, OT lang yun. OT lang yun. 4. Angatin nyo. Angatin nyo dun. Tara, angatin nyo natin. Phoenix, palomit na. Lowid na sila, tsaka Reapers. Sa low end lang sila, low end lang. Reapers na end lang. Tara, practice. Hindi wala ako, man. Hindi tayo, ha. Down. 1. Up. May nakabantay. Wala, manuluwa to. Di nyo inang... Napak-ar. Bili ka nga si Dim, ano, Nimrod nakapak sa L. pasok ar tayo, pasok. Pasok man Nimrod, L. Phoenix, pasok sa L. Hindi yun, inangat. Mag-OT tayo. MH, Krito, Narco. RC, baba na sa low flat ba? Baba. Low flat. Tara, pindot pal. Gago. Oh, ready nyo lang. Yan na. Okay. Sige, pindot. Ready nyo lang. Phoenix nag-L. Ay, isip pala to. L2. Nabigay ko na. Low flat na yung safe packet dyan. Tara nga. Bumalik. Yung FS nga, mag-ano nga kayo, advance nga kayo. Mag-BA nga kayo dyan. Diba? Hindi nyo yun ako. Lang kasi. Phoenix nakabak sa L. Pumasok Phoenix sa L. Peter nakabak sa R. Na-emit mo na tayo. Pumasok sa R. Baba. Para tayo pa. Phoenix Tiger nakabak sa R. Tara. Tayo apat. Papers power 2. Phoenix pa sa R. Oras, diretso. 5 up. 7 up. Eto. Nimrod loaded. Bakit mo dyan Nimrod? Ready. Tutok. 1. Up. Tutok. Walk away. On me. Matakan mo na. Ready, Emmy. Dito, 1. Nimrod Baba. nakabak sa R. Baba. Nimrod pumasok sa R. Phoenix N. Baba. Tama na. Saniber. Harap. 5 up. Diretso back. 6 up. 7 up. Nimrod, lilikuran kayo. Ayun na. Okay, ready. Toto, hallway. Ready, hallway. Ready. Bibiglayin ko to ha. 3, 2, 1. Tara, bigla. 1. Up. 5 up. Par.
na. Huwag na kayo dyan. Pati FS, umangat na nga. Kayo kaya dito. Nimrod pumasok sa L ah. 7, 6, Uy, umangat kayo. 4, Wala kami. Dito kami at. 1. Meron pa dyan, no? Sa side. Ano na? Hanap! Baba! File! Cloud. Hanap! Uy, gago! Sansay nyo! Nimrod nakapak sa R. Nimrod. Tara, baba ulit. Pasok ka na matay. Revive na yun. Pumasok na Nimrod. Pumasok na Nimrod. Par. Dali. Yung mga namatay. Par tayo. Ayun na, makakasalubong nyo. Ready, wala. Nimrod, bumaba. Nimrod. Bumaba sila. Lower lang sila, Nimrod. Wala. Patay tayo. Ito, laser. Sig na sa laser. Binigyan. Tara, balik. File. Takbo, file. Pasok ka namatay. Tang. Ready, 1. Up. 2. Up. Pwede na. Nimrod nakapak sa R. Level up. Meron pa sa L. Grabe naman yung kapit tong ano. Paint. TTT. Meron pa. Ready, 1 up. 2 up. 3 up. Ito, Nimrod, low mid. Lumid na, packet mo sila dyan. Ayun na, 6. 5. Ayan na, packet na. Packet na sila. Ano yung balik na laser? 1. Ready na po. 1. Up. Ready na sa back. Okay, sir, Nimrod. Pusing na dyan. End to. Ito na. Ready, 1. Up. 2 up. 3 up. Baba. 1 up. 2 up. Punta ko SG. 5 up. Ano may emo? Nakambak sa L yung Phoenix. Punta ko campus. Gago. Nimrod din, nag-L na sila. Ayan. Sino pwede na ba? Protocol way. Protocol way nga. Meron pa sa L. Meron pa sa box. Ito daw. Ready ba? Tara, baba tayo guys. 3 to ang baba. Nimrod nakapak sa L. Phoenix din. L, nag-L na sila. Balik. Okay, nakabilang to. Okay, 4, 3, 2, 1, up. Pumasok na rin Phoenix L. First, Ito, last all blow. way na. 4 up. Pasok ka naman tayo. 5 up. So, Nag-L na sila. 1, ready, 1, up, 2, para baba na. Reapers, nag-R2 Reapers, nag-R2. Par. R sila R. Wag. R2 yung Reapers. Diretso. Ayan na, pushing na dyan yung Ito na, 1 up, Reapers. 2 up, 3 up, 2 all way, 4 up, 5 up, all way pa, 6 up, all way pa, tulungan nyo kaya. Tulungan mo ba? Yung Sig nag-R2. Sig R2. Ready. Bumalik sa L2. Yung Sig. Low L ah, low L. Phoenix nakapak sa L. File tayo. Nag-L na sila, Phoenix. Maubos. Pumasok mo sa L. Tutok, in 3, 2,
1, up, pwede na. Reapers, bakit na dyan? Galing Loen. Be ready, Toto, hallway. Nimrod, may Nimrod pa. Bashing sila ng Nimrod sa baba. Baba. Bakit, Kevin? May pababa na tayo, dito sa bilog. Bilog tayo. Si Carter, Kapag sila sa N. Sa 3 to ang file na, MS tayo, file, lahat file. Ito muna sa box muna, anak kami. 3 to 1 box, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, si 5 up, Carter, laser na, 6 up, Laser yung 7 sing. up, 8 up, Reapers, bakit na dyan eh? 9 up. Tara, tutok hallway, ready 1. Up, hallway nga lahat, tutok, 2 up, 3 up, 4 up, pasok ang lamatay, 5 up. Si Carter, L. Pero pa sa backside, 3, 2, 1, back. Pasok pa PSD, ah. 7, R Reapers, R. 5, 4, Yung Reapers na sa R. 2, Ulat na sa Nim. 1, tutok, 1 up, Reapers, papuntang N na. Bakit na dyan? 5 up. Okay, dapat ko na dito. 3, 2, 1, hallway, ready, 1 up. Okay, 4, 3, 2, 1, pwede na. 1 up. Sing na sa Laser yung sing. 4 up, 5 up. Pasok na namatay, 7, 5, 4, 3, 1, tutok mo, ready, 1. Mid-Reapers. Mura ka kapag sa L. Ready nga, remix tayo. 3 kontra 8, 7, 6, 5, 4, Reapers, eh, pababa na sila. Palawin na sila. 1, up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Punta na sila dyan. Bakit na Eh, Reapers? dito! Hallway na tutok. 1 up, 2 up, hallway na nga, 3 up. 1 up, 3, 2 up, binigla ka lang tayo. Baba na, bigla na. 1 up, 2 up, 3 up, pasok L. Nakapasok lang. Ito na, ubus na. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tutok po, ready, 1 up, 2 up. Again, 4, 3, 2, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 7 up, paubos pa, 8 up, Ulat na sa mid. Yung bura. ay paubos lang. Pasok lang, eto lang. Pasok. Pag-box check. Si Valkyrie. Okay, takbo! Yung mga may image dyan, takbo na tayo. Sa R na sila. R side. R. PSD, pumasok sa L. Reapers din. R na. Mga box tayo lahat, tara box ready, 1. Si Carter nasa R2. Vehicle na to. Paglaban mo. Pasok Sabihin art, na pasok to. art, pasok art. Okay, pasok art. Gogo. Tara, 3, 2, 1, tara nga, image nga, pa-arto nga, habol. Paito na sila kung Arto nga tayo, duman. Pa-L2. yan na sila. Phoenix, Nero. Hope. Pa-L1, L1. Ayan yung Pa-L1, Phoenix. sakto to, ready, 1 up. Nimrod. Elden. 3 up, eto pa, Nimrod pa, 4 up. Reapers, putin na pa L. Pushing pa L Reapers. Galing Pa, pa ba? reverse pa, Gold tutok. one. L1 up, Pa-L1, 2 up. Putang ina nyo, naklibot ako. Tayo sa wiring ako.
Pasok L. Masayaw lang yung tao. Nakapak sa L sila, nakapak sa L. Ayan, pumasok sa L. 6 minutes ko na. 5 minutes ko na. 4 3 2 1. Pwede na Nimrod. Pwede 1 up. First, nag-in, 3 first. up. 4 up. 5 up. 6 up. 7 up. Meron pa yung bubod. Reapers pushing na dyan, pocket na dyan, first na L. Okay, tutok hallway. Ready 1 up. Tutok hallway. 2 up. 3 up. Hallway yan. 4 up. 5 up. Pwede na babae. Nakapak sa Wala, L. 8. Nimrod, 7. pumasok na. 6. Phoenix din, pumasok sa L. 4. Reapers din Muna nakapak sa Nimrod. L. Ready Nimrod. 1 up. Pumasok na rin Reapers sa L. 3 up. 4 up. In 3 to. Pwede na rin Phoenix. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. 5 up. Pwede na lahat dyan. Pasok L. Dami pa sa back niya, oh. Dami pa sa back niya. Hitable yan. Hitable yan. Hitable. Maraming tumahan. Pasok na ilan. Nabilangan to. Nabilangan to. Pasok na rin. Okay, nabilangan to. In 2. 1. Pwede na yan. Pwede na Nimrod. 2 up. Pwede na lahat. 4 up. Bang. Speed up. Tara, 3 to 1. Ito ba? 1 up babae nyo. Bulat pa, may bulat pa. Tara, ready nga sa gitna. Damage tayo. Easy. Ito na, angat taas dali. 5 1, toto. Pwede 1 up. 4 up. 5 up. Kinombo-combo. Papapapang. Okay, tutok sa harapan. Pasok mid. Nimrod L. Pasok lang mid. Abangan mo nga dun sa task force. Damage tayo dali. 3 to 1 trapile. Tignan mo nga kung may OT dyan. Sa task ka sa task. Tingin ako. File time. Laser music, ginamol ako. Balik tayo. Ito na, ready 1 up. Galing mo. 5 up. 6 up. 7 up. 8 up. Par. Nagoti, PST. Nagoti. Sige. 3 to 1 trap. Push tayo. Tomo. Diretso sa OT side. Low flat kita. Low flat Kuha mo dito, Maro. dumaan lahat. Low flat dumaan lahat. Low flat. Pakinig sa akin. Low flat kayo dumaan. Low flat. Meron sa laser, dumaan sa Diretso laser. niya. Wala yan. Konti lang yan, pre. Ready, 1. PSG nag-1. Up. 2 up. Dead. Balik dito sa mid. Pasok mid na matay. Dito lang eh. Pasok mid na matay dali. Balik na kayo mid. Mid looping. Dali mid lahat. Mirador, nagoti. Tara mid lahat. Huy! Asa na kayo? Tamis tayo. 3, 2, 1. Tara baba. Pushing tayo. Tara baba tayo. Baba na. Clear mo na to. Baga na. Clear mo na natin. Phoenix na L. Nimrod din, L. Huwag Ah, ready. mo boy. 3, 1, up. 2 up, clear nyo muna. 3 up. 4 up, clear nyo muna. 5 up, clear nyo muna. Dyan mo na ka sa taas. Ready, Ay, puta! sa'yo ba yan? Uy!
sinabi ba akong bababa tayo? Ay, yung atas ganito na episode nyo ah. Ano? Dito muna tayo sa mga 10 seconds. Lower, Tito Maro. Lower. Lumit na. Already tayo. Tara, 3, 2, 1, baba na kayo. Pamit lahat. Going mid. Laser na, PSG. Tara, ready, 1. Up, Aling 2. Up, diretso, laser, friend. Diretso. Okay. Diretso mid. Na-trade si Tabaw, na-trade. Up. Yawa. Ito na oh, dami sa mid. Kaso di natin mag-change yun. Nice lang yan. Yung ano ulit na, yung mga FX na. Hindi makikita naman pala dito sa attendance. Sino mga walang role dyan, pre? Hindi kayo maka-attendance. Ako. Sino mga walang role? Ikaw? Oo. Hindi, may role ka boss eh. Hindi ka maka-attendance dyan. Sa ano? Hindi. Try mo ulit. Hindi makalagay. Hindi mapalagay. Hindi ko Ayan, maano try eh. mo ulit. Wala pa kasi yun. Nakago ka. Ay, sorry. Sa war ano pre, war ano yan? War event. Event. Hindi makalagay. Edit. Edit ko. Oh, wala. Apollo, ano sinasabi? You don't have permission. Okay lang yan. For me. Parang Pinas ka naman boss. Ay, ganda. RBB naman. Check mo nga tol ulit. Yung mga ano, sino di maka ano? Ay, hindi ko na-edit. Ay, ko lang. Ay, sabay tayo na mag-edit. Sahod. Huwag may mag-trade. Dito sa campus ng mga FS nyo. Nice one. Nasahuran nyo tapos yung... Basta yung mga nag-check na FS dyan yung mabibigyan. Wala yung ano na post. Something Marco. Masa pa rin makabot yung pro worker. Pinapatay. Sariling dami pa nila na dito. Okay na, ano, support mode, nakaka-ano ka na. Ayaw pa rin? Mag-edit ako ah. Hindi edit, ano, yung check lang.
Tayo, check. Oh, check lang.